Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia mencapai 137 orang di hari pertama pertempuran. Rusia akhirnya melancarkan serangan ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia gencarkan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina, menargetkan kota-kota dan membombardir pangkalan militer dengan serangan udara. Warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia mencapai 137 orang di hari pertama pertempuran. Sementara itu korban luka dilaporkan sebanyak 316 orang. Hal ini terjadi setelah Ukraina diserang besar-besaran oleh pasukan Rusia pada Kamis 24 Februari. Pasukan Rusia yang menginvasi telah menekan jauh ke Ukraina pada Kamis ketika pertempuran mematikan mencapai pinggiran Kiev. Rudal dan tembakan menghujani kota-kota Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi darat dan serangan udara skala penuh. Keadaan ini membuat warga sipil harus berlindung di sistem metro dengan 100.000 orang mengungsi. Pemerintah Ukraina melaporkan tank dan helikopter Rusia terlihat memasuki wilayah Kherson di utara Crimea. Sebelumnya, tak lama setelah pidato Putin di televisi terkait operasi militer di Ukraina, suara ledakan terdengar di sejumlah kota seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev. Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло і самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Мы видим, как непросто складывается международная обстановка. Какие опасности таят существующие вызовы. Такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову. Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina pada Kamis 24 Februari mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pihak PBB memohon kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang atas nama kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres seusai pemimpin Rusia mengumumkan operasi militer di Ukraina Timur pada Rabu 23 Februari. Antonio mengatakan serangan Rusia di Ukraina adalah momen paling menyedihkan dari masa jabatannya selama 5 tahun. Dirinya memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi momen bahaya atas krisis tersebut. Menurut Antonio, perang hanya akan mengakibatkan kematian dan pengungsian. Tak hanya itu, dampak terbesarnya adalah orang-orang kehilangan harapan di masa depan. Ia pun menekankan tidak ada ruang bagi tindakan atau pernyataan yang membuat situasi semakin parah.